students, how are you? I hope you're always fine and healthy there. Okay, today we are going to learn about past perfect. Because you have already learned about present perfect last week, today we are going to learn past perfect. So I will show the PowerPoint and I will explain it for you. In past perfect, you have to use had plus past participle or verb 3. Jadi di past perfect, kalian menggunakan had plus past participle atau verb 3. Kalau di present perfect kemarin kalian menggunakan has atau have, tapi kalau di past perfect kalian menggunakan had. Jadi sama-sama masih menggunakan verb 3. And today we are going to learn about form of past perfect, examples of past perfect, the use of past perfect, and the last is single word. So this is the example of past perfect. I had bought a box of pizza before you told me what you want for dinner last night. You use had and verb 3. Bought is verb 3 of buy. Jadi bought ini adalah verb 3 dari buy. I had bought a box of pizza before you told me what you want for dinner last night. And this is the form of past perfect. Same with the present perfect. Sama seperti yang di present perfect kemarin. Di sini juga ada positif, negatif, dan question. Kalau di present perfect kemarin kalian menggunakan has atau have, tapi kalau di past perfect kalian menggunakan had. Dan semua subjek sama-sama menggunakan had. Kalau di past perfect kemarin kan has digunakan untuk subjek he, she, it atau tunggal, sedangkan have digunakan untuk subjek I, you, we, they atau jamak lebih dari satu orang. Tapi untuk past perfect, kalian hanya menggunakan had untuk semua subjek. So for the positive sentence, you can use subject plus had plus verb 3, while for the negative, subject plus had not plus verb 3, and for the question, had plus subject plus verb 3. Jadi cara menuliskannya masih sama seperti yang kemarin, hanya saja kalian menggunakan had. And this is the examples of past perfect for the positive, negative, and questions sentence. For positive, you had studied physics before you moved to China. You can see this. We use had and verb 3 studied. Jadi menggunakan had dan verb 3 dari study, yaitu studied. And for the negative, you only need to add not after had. Jadi kalian hanya tinggal menambahkan not setelah had dan tetap masih menggunakan verb 3. And for the question, you move had in the front of the sentence. Kalian pindah had ini di depan kalimat. Jadi, had you studied physics before you moved to China? Dan tetap menggunakan verb 3. Jadi untuk past perfect ini diingat-ingat ya, semua subjeknya menggunakan had. Tapi kalau di present perfect kemarin, has digunakan untuk subjek he, she, it atau tunggal, sedangkan have digunakan untuk subjek jamak atau I, you, we, they, lebih dari satu orang. Tapi untuk past perfect semuanya menggunakan had dan verb 3. So, this is the use of past perfect. Kegunaan dari past perfect. When can we use past perfect? Kapan kita bisa menggunakan past perfect? Nah, di past perfect itu
ada dua kejadian atau tindakan. So, when two actions occurred in the past. Ada dua tindakan yang terjadi di masa lampau. Speak the first action in past perfect tense. Jadi, ungkapan tindakan pertama atau kalimat pertama itu adalah past perfect tense. While speak the second action in simple past. Sedangkan kalimat kedua atau ungkapan kedua itu adalah simple past. Jadi dalam past perfect itu, dalam satu kalimat itu ada dua kejadian atau dua tindakan. Kalimat pertama adalah kalimat past perfect, sedangkan kalimat kedua adalah kalimat simple past. Nah, ini untuk contohnya. The train had left before we reached the station. We can see that the first action is the train had left. Jadi kita dapat lihat bahwa tindakan yang pertama adalah the train had left. While for the second action, we reach the station. Sedangkan untuk tindakan kedua adalah we reach the station. Past perfect tense are made of two clauses. The action happen first is in past perfect tense and the second action is in simple past. Jadi past perfect tense itu dibuat dari dua klausa atau ada kalimat utama dan kalimat kedua. Tindakan yang terjadi pertama adalah past perfect, sedangkan tindakan yang kedua adalah simple past. So you have to remember it, okay? Nah, di sini juga ada single words of past perfect. Kata yang menunjukkan kalau itu past perfect. Jadi ini single word ya, bukan verb. For example, when, by the time, and before. Jadi kalau kalian menemukan kata ini dalam sebuah kalimat, itu kemungkinan bahwa kalimat itu adalah kalimat past perfect. So, for example, for when, contohnya untuk kata when, they had complete the work when he arrived. Mereka telah mengumpulkan tugasnya ketika dia datang. Nah, di sini ada dua kalimat kan, atau ada dua tindakan kan. Jadi tindakan yang pertama, they had complete the work. Had complete. Ini past perfect. Ada had, ada completed. Ada verb 3. Jadi ini past perfect. Diikutin dengan kalimat he arrived. Arrived is verb 2. Kata kerja bentuk kedua, jadi itu simple past. Dan menggunakan when. When ini single word, bisa dijadikan sebagai kata penghubung dari dua kalimat ini. And for the example of by the time is, I had eaten breakfast by the time he picked me up. I had eaten breakfast. Had eaten. Had plus eaten. Eaten is verb 3 of eat. Jadi eaten adalah bentuk ketiga dari eat. Jadi ini past perfect karena ada had dan juga ada verb 3, eaten. Sedangkan kalimat kedua, he picked me up. He picked me. Pick is verb 2. Jadi ini simple past. While for the before, Susan had worked as an assistant manager for 5 years before she was promoted. Jadi Susan had worked, sudah kelihatan ada had and verb 3. Ada had dan verb 3 work. Jadi ini menunjukkan kalau ini past perfect. Dan kalimat keduanya, she was promoted. Ada simple past. Tapi ini bentuk pasifnya. Jadi di sini single word ini bisa dijadikan sebagai kata penghubung antara dua kalimat, past perfect and simple past. Karena dalam past perfect sendiri itu terdiri dari dua kalimat. Jadi diingat-ingat, kalimat pertama adalah kalimat past perfect, sedangkan kalimat kedua adalah kalimat simple past. Okay students, thanks for watching this video, and I hope after you watch this video, you get understand about the past perfect, you can use past perfect appropriately, and after you hear my explanation, you can differentiate between past perfect and present perfect.
Okay, thank you. See you next.